Puilano hambai KOKPIN channel nengoi takok hamoilano na tai nini o tini o ani je views nana ne bagai dang jorarai phainani bagai bonana hambai tai jara KOKPIN channel no YouTube ni bisingtoi nai tongnai ani khajani takuk tai bukuk jotona ani hamjakma sibai tai khulomong yafaro nini o je kok sungmani ba question balai important tamong hangai ani personally one chukmani awusang sanai hoito baksa saja gyangai mano hoito baksa saja gai mano hoito baksa ani je one chuk mongbang samani no busi mayami mano ani jeta one chukmani o hangai Maharashtra ni je naishik mong Maharashtra ni je one chuk mong Maharashtra ni je tabu musung mani ajagao kono negative pray srai positive hanainya ang one chugo tai nuhuro phiaba Maharashtra ni o je one chuk mani no successful khalayoi tamnai practical sang manani thangka kai Maharashtra sang bone ukologo phayoi bono sang subana nangai bone je kok khnawoi bone je samatei khalayoi chang bone je dagimatei khlai samung khlanya nangai haika ang kha khayo অন্তত 100 ni bisingo 100 no success phaimanu hunai chungji situation o tongo a situation e theke sing overcome mannai a bishwas ani tong ebong obong khani wansuk mani ani nahar mani ba ani nuk mani ang pulano saw haise hoitang oi baksa jotono kaisa views to ungyang mano কিন্তু অবনাং নহuro অবনাং ওয়ানসুগো আজাগাও নেগেটিভ খাইমানিয়া তবে নেগেটিভ ফাইনাই মহারাষ্ট্রনি যে ওয়ানসুক মানে মহারাষ্ট্রনি যে সামুং বতাংনো সঙ্গে নেগেটিভ নই মহারাষ্ট্রনি বিরুদ্ধে বা মহারাষ্ট্র সাজা গ্যাংই বনো সংসুবাই আংগাংগাই আপ্রনো নেগেটিভ খাইমান হাসি হাই আংগাংগাই নেগেটিভ ফাইনানি কগিয়া কারণ তামনি হিমালে जों সাইমানিয়া চিনি 184 কিংস লাস্ট বনি বুশো বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বনি বুফা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্য তাবো ব প্রদোত কিশোর মানিক্য হয়তো ব যে ওয়ানসুক মা হাইকে বনি বুফা পনে ওয়ানসুক লাং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবুক যে সিচুয়েশন তংমানি আরন থেকে जों তিনি হয়তো তামনাই ও সিচুয়েশন जों তংনা নাগলা খামো বনি বুফা কৃত বিক্রম জরিছে বনি বয়স ব হাইকে জরিছে ইনিশিয়েটিভ না খাঙ্কা গাই গাউনি বাগৈ আবো তো জরানো মানা ছিংনাই তাই তাবুক রম সিদি বনি যে ওয়ানসুক মানিও বনি যে নাহার মানিও আরাং আনি ব্যক্তিগতভাবে নেগেটিভ কিছু নগিয়া তবে বাক্সা বড় নেগেটিভ হनै ওয়ানসুগো বা নেগেটিভ হनै সাও বিশেষ খাयै ও জায়গা তামনাই জরা হাই করংলাই তলমান মসুঙো আং রেসপেক্ট রো এবং মানিও বিশেষ খাই চিনি জিএমপি ni লিডার সিপিএম ni লিডার চিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কাসাং অগ্রদেব বর্মা স্যার জিতেন চৌধুরী স্যার তাই গোबां মাঝে দङ বরং आं রেসপেক্ট কিন্তু হাইপনা আইডিওলজিও গাंगांगांगांगाय आं বরক বাই একমত या তামনি মালে যে কিছুদিন সিগাङाव ইউটিউব आं নখা জিতেন চৌধুরী স্যারनि যে স্টেটমেন্ট মহারাষ্ট্র তুই আনি ব্যক্তিগত গাंगांगांगाय আবো পুরা নেগেটিভ যে বস হাকা
ba history no side hamo bobo kubui kok sao kintu kubui kok sapna jaga negative tongo raja chini dofani bagi khlailang liya obo kaisa aw dofani bagi tam khlailang ka khlailang ya abo to joton nugui tongo kintu haibono je somoyo 1949 ni 15 October ni sakan Tripura alada map ganang tongmani Tripura kaisa rashtra tongmani 1949 ni 15 October Bharat bai mar jarngan sakanta asuk to sangman khawle নিজস্ব map মানখা নিজস্ব স্বাধীনতা ত্রিপুরা মানখা নিজস্ব তামনাই রাষ্ট্রনি সিটিজেন হনাই সিনে জাগৈ তং মান খাবলে আসু জরতইলে রাজা ননরই কেলাং খাবলে তবে দেখাইছে ক 1945 4 বছর সিগাং গণমুক্তি জনশিক্ষা আন্দোলন नि बागै आजरा গণমুক্তি পরিষদ আছে 5 বছর সিগাং ঠিক আছে কাহাম ক মোস্ট ওয়েলকাম নং তো অ্যাওয়ারনেস সঙ্গে কনসাস সঙ্গে ন শিক্ষা নাঙ্গো তো বাসানা নিখা শ্রেঙ্গা আর 4 বছর নং তাবুক রাজানি যেটা কারণ তা নিলে জনশিক্ষা আন্দোলনটা যে যখন খাইকা রাজা বাপুর স্কুল খালাইনা হানে বউ ডিক্লেয়ার রাখা রাজা বন্ধন স্কুল খালাই রাখা এখানে না বনো নেগেটিভ রাজা তাম খাইকেবা নন আপুর স্কুল খালি আঙ্কা কিছু নেগেটিভ হনান বলে তবে নং কনসাসনেস ফাইকা কাহাম ক स्कुल खायगा काहामको एखे नों जुदि से आ 5 বছর सिगां आसे अवेयरनेस दं खांखांगांकाय आफ्रो 4 বছরनि পরে ইন্ডিয়া বেমার जादों यावै आफ्रो नों যখন মানে তাহনাই সিচা কাंखागे नों नुखुंनारै मान खामले एखे नुखुंनारै यावै ठीक আছে ইন্ডিয়া বেমার जादोंखा पलिटिकल खायदि निन पलिटिकल टामनि बागै खायबा दफानि बागै खायो हानि बागै खायो किन्तु हायपनो ताबो 45 निसिमे टिल टुडे ताम नखाबा बांग्लादेश नि वानसानो तो बय इंडिया माने त्रिपुरा सिटिजन रेखा आसक सिमिसिन नगुले गाबो तो साक मथांजांनानि बागै बा दफा मथांजांनानि बागै यावले 1945 गणमुक्ति परिषद आसायो गणमुक्ति परिषद नि जेता सामंगबतां टिल टुडे संता मनोखा बांग्लादेश नि पूर्व पाकिस्तान नि सिटिजन नो त्रिपुरान सिटिजन खायरो फायका बांग्राखा आसक सिमि सिसं नगुले नों कनसासं खांखांखांखांखाय तो ताबोक नों आफ्रो बानिनि दफाना बानिनि निजस्व कालचार बानिनि निजिनि तामनाय आइडेंटिटी नो निजिनि फ्यूचर नो तै नों वान सुकना रों खांखांखाय जाबोसे कन्स्ट्रक्टिव कनसासनेस खालायबले किन्तु नों पॉलिटिक्स खालायका थिं दङो किन्तु बुनि हानि वानसा तो बय नों सुबुङै नायनाय दे तामखौ वानसा बुंखा ताबो विशेष खाय सीएबी त्रिपुराव बा इंडियाव लागू खालायका बा आइन पास खालायका ता किन्तु नॉर्थ ईस्ट नि बेलाय तामंखा एक्सेप्ट आसाम बाय त्रिपुरा बादे ताय बिबां न एग्जाम्पशन मानखा आबुनि मीनिंग तामो नॉर्थ ईस्ट नि बरक न भारत सरकार रेस्पेक्ट रखा बा बरंनि काहाम नायो बरंनि नायमन नायो आबुन संनोखा त्रिपुरा तांगिंलिया सीएबी नि अगेंस्ट जतन ओकाबो खलाय किन्तु हायबनो सीएबी त्रिपुरा नि बातामो इंगिया बातामबा एफेक्ट मानि परे तावसु जरावो बांग्लादेश नि वानसा फाडा फायकेबा हाडा फायकेबा हापान्याबो नांलिया ताहासे ताऊ जे ब्राह्मणबाड़िया कुमिल्ला सिलेट आंगां तामनाय निने नोआखाइला फेनी डिस्ट्रिक्ट 50% जे त्रिपुरानि सिटिजनशिप पीआरटीसी नाजा बरबो उलोबो फाइनाय 10 বছর পরেबो फाइनाय त्रिपुरानि पीआरटीसी नाजा गावबो सीएबी बिजों बरक खबजाक जेनायबा अलरेडी सीएबी इमप्लिमेंट जोङै थांका बुफुनसिमे 1945 नि सिमे गणमुक्ति परिषद नि पीरियड नि सिमे टिल टुडे दीर्घ 35 বছর सीपीएम नि आमालो अलरेडी सीएबी इमप्लिमेंट नि थांका ताबुके जस्ट फॉर्मालिटी सिमेसे ताब फाइनापन जों बर फाइजेनाबा आरो कोटिपति दङ वानसा ब्राह्मणबाड़ियानि नि आयंग आ कोटिपति लगरो फाइथंनाय
আর মন্ত্রী থংনাই রব রব বড় ফাইনাবা যে আবো হাই রং হাঙ্গা যত নরন পিআরটিসি নাজাক মান নাকার দে আনো হাইছে आं जितेन सारनि बिरुदैया आं अगर देवरंनि बिरुदैया आं जिएमपिनि बिरुदैया किन्तु सामुंनि बिरुदे आइडियोलजिनि बिरुदे वानसा बाहायगे पुंखा राजा थिं नों राजानो जे हामियानै साका किन्तु राजा ताम खायगाति ब्रासाना राजा ताम बुलखाय ताम दंस खायगाति ब्रासाना ननो मेपले रखा 1949 नि 15 अक्टोबरनि साका ननो आलादा राष्ट्रले रखा राजा नों 4 बोसोर सिगां नों कनसासजों जाखांखो आफोरनाव थाङो बासायनो रखा खालायनारगौमोन जाबा मानाखौ गुलियासै अबनो आनि माने तामनाय आनि तिब्रा सारकनो बा जिएमपि खालायनो रकनो याकुं याग्रो मय वान सुगै नायदे नि कयमौता ताकायसो नायदे जेडि मण्डल ताबो त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि पलिटिकल साइन्सनि 3rd सेमिस्टार त्रिपुरानि हिस्ट्री न तयै जेडि मण्डलनि बय ताबो इमप्लिमेन्ट खालायदों आबन तो चिरे खग लाइका चिना आंचलिक दल आईएनपीटी टीएसएफ जतन काहम को पब्लिक अवेयरनेस नांगो किन्तु तेवो मुभमेंट नांगो फेक मुभमेंट अगेंस्ट फेक हिस्ट्री आबनो तो जों चैलेंज खालामनो नांनाय बाव हायके सरकारनि थानिबो जों चैलेंज खालामनो नांनाय जों जुडिशियल जस्टिस नि बागैबो जों आबनो खालामनो नांनाय कारण तां हिंदे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो चालू खालायकिया 3rd सेमिस्टार बफुरनचिमे 2017 निसिमे 2017 साबो सरकार दं एवं जेडि मण्डलनि बय आंतजै नंखाया जेडि मण्डल रिसार्च खालायकिया कोनो एकटा यूनिवर्सिटीनि आन्डाराव ब त्रिपुरानि हिस्ट्री नतै रिसार्च खालायकिया हयतो आनि धारणा वेस्ट बेंगलनि कोनो यूनिवर्सिटीनि बिसिंथै खालाय जेडि मण्डल रिसार्च खालायकिया कारण तां हिंदी बांग्लादेश नि हिस्ट्री हो बा बांग्लादेश नि जे कोनो यूनिवर्सिटी नि बिसिंथै जो खालायमान को किया कारण अब आलादा राष्ट्र एवं आ जगह इंटरफेयर खालामो बांग्लादेश बा बांग्लादेश नि यूनिवर्सिटी नि बय कोनो समयनो इंडियाव चालुमैया आनि खूब धारणा कोनो यूनिवर्सिटी त्रिपुरा माने वेस्ट बेंगल नि आबुनि बिसिंथै खालाय जेडि मण्डल रिसार्च खालायका पीएचडी मानका डक्टरेट का बनि बय सिक्रिटी का अब 2017 दांखाना बाक्सा वानसुगो बिप्लब देव खालायगा बीजेपी खालायगा हनाय ताबुकसे साइमानो आव 17 वर्ष गाफुर बिप्लब देव फास फैयाको आगे नाय दे आस्ताबल मैदानो विवेकानंद मैदान हनाय विवेकानंद मैदान स्लाइमा बाय उ जे जेदै मण्डलनि हिस्ट्री अब कैसा करंजाक दा वानसुगो ने ताखुर ओ जे आस्ताबल मतनो विवेकानंद मैदान हनाय जेतास नामाने आबू भाई उ जेडि मण्डलनि बय आज कोनो 1% पनि फरक दाता जवाब रुदि जेएमपी नि लिडर दफानो त्रिपुरा हो गोबांमा हा दङ राजबारि बसकाङो जे ताबो खुदिराम बसो ताई खरकसा ठीक आं मोइतमालिया राजबारि बसकाङो सिमिदा जागा सेक्रेटारिएट बसकाङो रदि आबो बा सेक्रेटारिएट बसकाङो से हामो कारण आबो तो स्वाधीनता संग्रामनि बरंनो सोंमोयदो खायनो नांगो आबन बगैसिने एडमिनिस्ट्रेशन बा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिं बसकाङो साबो मोसाङो आ राजबारि बा तांबा कसाम आ कसाम बसकाङो बरंनि जे पिक्चार मा काया नांनाय बा बरंनि जे मूर्ति काया नांनाय आबोनि मिनिं तांबा आबोके उ जेडि मण्डलनि बयनि जेता सैमानि बाय राजबारि बसकाङो जियाबा हाके माने ताहने मूर्ति रमा बाय ताबो जे आस्था बोलनो विवेकानंद हमा बाय अब रिलेशन करि दिबा अब साबना मालंग खबा थुजातन आं व्यक्तिगतभावे नाकार सानो जितेन सानो वासे आने मोसायंनि दंखागोन नों नाकारथि किन्तु आइडियोलजिनि कक्स सावा बा जेएमपी नि लिडार जे ताहने अगर सारजों आं नाकार सानो आइडियोलजिनि कक्स सा आफुरना कक्थाजेबन साइमान्या दिबा तिनी राजा तो तम दोष खालायकेबा राजा कुंती ब्रासाना बथारका बा कोनो कबा खायगा बा आगे हिस्ट्री तो रातांबा अब बुल बुझा बुझेङै रतनमणि बा ताबुनाय रतनमणि रियां बा त्रिपुरा बर आन्दोलन खायगा बा परखि जमातिया बर आन्दोलन खायगा अब कोनो एकटा कबा मन अब इंटरनल ব্যাপার কিন্তু हाय हनै त्रिपुरा तो दंस खलायरिया खले बर
aboni bagoi actually जों हानो political खालायमानि ए अर्थ न शान्ति सम्प्रीतिनि बागै ताई निजिनि आइडेन्टिटी नारनाय बागै निजि थाङै तंनानि बागै निजिनि कालचार रखा खालायनानि बागै आ कन्सास तंना नांनाय GMP खालायबोना आ कन्सास तंहाका आङा साख्लाय राजबारि बसाङो যদি সে GMP রক আর ইয়া মতই সেক্রেটারিয়েট বসাङो कायदि नि कांगाके मानि सरकार कायरा खामो आस्ताबल मैदान बादातै मैदान करि खेदा कताल कताल मैदान आबनो रदिता विवेकानंद मैदान तांनि हिस्ट्री न सकामानाय गा जगा ताम नरम जवाब करि खे अनरा फ्रु थुजाता आं बागै राजनैतिक लेख खालायमा साया आबनि बागै राजनैतिक न बादुई बुन्याव जों नायसलाया बा आबहाया तामखा जों बाहायके ताबो ए मुहूर्ते जिनि बररक थामजाङै थाङै तङै जिनि तामनाय दफा जों बासाय तङै माननाय रखा खालायमाननाय हासाकाव दफानै सिनि जागै माननाय आबोसो सिनि वान सुक्ताय खालाय गाबन बागै जता राजानि जता वान सुक मं आं नायो तामलाय जों जता नुवो हायसे विशेषै आं व्यक्तिगतभावे राजानो एप्रिशिएट मा खायो ब अब हायके आसो माने सेक्रिफाइस बनि मेन्टालिटी ब राजाङै अब हायके फैमान बागै जों प्रजारखन जों मायाखौ आं निजिबो बय बक्सं मायाखौ हायसे बनि जे अब हाय आवन बागै जों राजानि जता कबं मंगो जों फानाय नांगो ताई राजानि जे अबनो तुइ जों जरि जे नेगेटिभ सागां खांखाय अब चिनि बागै वानसाको गयमाय दुर्भाग्य दं संनासो दं हायसे कारण जों ताबु तांबा खायले खेबले राजनैतिक किन्तु हायबन जों मेजॉरिटी करिनि बागै जों मायावले जता गुबै कखायसे जों मायावले इसा किसाङै दङ आबनो जों रमै नारगैमानिया जों रमै नारनानि आबो हाय जिनि वान समं दंना नांनाय बयना हामिया खालायावै निजे काहां वान सुबय निजिनि काहांनि बागै निजि तामनाय साममा खायनाय दायसे